Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yedi efa etosum yino no. Eba abesise so. Yenche hono yedi ebre ene ye adwuma enonti yebisi trase na osofo edi ewura empaibum kakra bi. Na yedi fa etosum yino no ashe asiye. Osofo Pacho for Ibrahim Kaibun Kaka. A vampire also sort of henny Ellie and then so one euro if you do any station you move and mark. The tear for Zakuma Esha when Sama when I've been so ama war or so sort of henny. Wakwa do a simple by here when someone would then win some to me. The session when you yam. Now we are seeing until one comes so one day as a for Radeno. Our morning Emesha simple woman named Gideon Conriani and Pochera of muscle. So when we yam was a few who are with Dimunti. Amen. 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 And that's where Eda Erade Aye. If you are body and fitting us here, no, I shall to us and no me, no, ye be she a ha. Nayaka, then Quadia Asem Atre Aman saying, na. Say a nay a tear for Ebeye Adrene any a Christo for Yebeye Adrene Bacoa. The Pesa Sabri Ubibia a tripain in fidie. Now, Obetie Ayaresa a free a radimu and a Christopher Bibri, ye yare and yet ya sword. Ye can yarea and yes, ye togu sokro. Nemu me yare home yare. Inti me pesi nina trishia, ne ye tie asemoa. A ye bremo, a radese yen hanchenema. Hallelujah. Amen. Ene yenche hono ya semno ya tudine se entina baby ya wote no. O Kristo ni itwase utu anamo. Se wotina faako a unyini ewo Kristo. Se wotina faako a de bia no wani da so nyina ebeye enipa. Se asopani amwa wo mpaibom, se osofo amwa wo mpaibom. Se unia bia amwa wo mpaibom a unhunu ni a wo ye ewo Kristo so. Itwase o Kristo ni wo utu anamo na ayero ho na obo mpaye. Enu nebe mo wahuru onyankopon animunyam. Hallelujah. Amen. Etwase wo Kristo ni unya gidie ewo nyankopon mu esene se ubenya gidie ewo nipa mu. Efiri so ose no menka ne a wode ne hoto onipa so. Entimi no mie no yebeye adwen koro a. Ni a ose yehunu ne se Kristo som eye practical. Enu nti na yasem no yatudine se entra baabi a wote no. Se o som onyankopon se what odi ato ho so se uye Kristo ni a itwase ututu anamo na anamo tutuo no eda ebisi uye entrance mfoni nto so se wo sofo na otwase obom paye mami ene Kristo sum nyina na ya fa ne fe itwase osofo na obom paye mami nti se odifo ka se kokutina ha no ma obetina ha ekopem se obekọ yebeko aba na odasoti na nem enye sa ene Kristo som tie Kristo som ne fare by ne se odifo eye ne die osofo eye ne die twase wo asore ba so ye dey wo ye wafamu die efiri onyankopon wo tie wo bia onyankopon entie ba akofo eno ntie enche ho no osofo fa me ko 2 Kings chapter 7 verse 1 going na yenhwe asem kakra bi wo ahemfo ho na enu ne ba mi yehunu se itwase o Kristo ni wana mo ntutuo no uhuru ba bi a wo betutu wana mo asi na se enabi no mi no so sofufu bi ka kire wo setna ha waka kire se mesment na ha itwase mi ya so no me bo me homodene na me pre hwehwe me kra enkwaji. Amen. Hallelujah. Amen. Me pacho osofu koso E kenkan afri ahemfo nwoma etoso mienu tim nson chichemu e baako. Ena Elia kan se muntie Awurade asem se Awurade sie nie wasina Elia kan se muntie Awurade asem se Awurade asie nie. Elia eye also ayi odifo kese ya se ye bo adifo akese a wo Bible mu a
also oyede wodi akotini bebre ewu asema awurade de ma no ya etwa se o ka kire na kura ene ye ba betie me pa che okoso o se ena Elia kan se muntie awurade asem se awurade asienie o tena se ayuo susuo ade ba ko ebedi dwetebena wose echina sabre ayuo susuo ba ko ebedi dwetebena sabre na eye konkasi a asi ewo Israel asase so sabre na Israel asase no konkasi bi asi so a antru se enipa eyeden ewi enipa sabre na Israel asase no onu hunu ba bi ya ontu wonansie na aduro ahoteti yebrim na aduro anibrebre ya se ye ne ya me no mienu anke bi kura ye de anka yiwu ntem be sabre no omu enya akokoduro ehuru se no ye wo nyankopo bi a se turu bra emu oden kura itwaso ye de oje yesu elunti no omu tutu anamon ekuko wonanim na yenhwe ne a esiye osena atoko susuo ade emienu obedi dwetebena Samaria akuro akono ano wasena atoko ensusuye olonka baako echina sabre yebeto no dwetebena baako enanke yebeka se yebeto no bi a 1 euro na hwe okomwa esi wo oman mu ama enipa ewi nipa ekomwa esi oman mu ama enipa ekosesa emro numa sabesabu omo etoreta omuko na oba benuo no wadi na onhunu ni a onye na enipa enhunu baabi a etwase ofa ekomwa ma oman ni nyina akusan ekoma wa oman no omo abaha ya omo hunu baabi a omo mfa ekom nti duduo no amu oto wani a ohunu baabi a ohunu baabi a etwase wodo wani ede efa eba obari nyina do wani kosi wahempo a wo ho so na wudi ho ena ye wuwe ade ntina won kan kire wo nyankopon abra na tina boboa no ohunu se ema mienu ede tokwa ayede esiani ofre wo mo ba aye no asem wo mo kan se oh me madamfo ya yekum ye baba ako ya no anwe ade akwachi on fa ne de emra wo de ne dia akosie eya titi bebre manana eye atiti ede ahoyirayira ema wo hene no se obi pa onyankopon na asra me wodi masi oman yeso ni na afi die di Israel nyankopon wo hene fa afi die nyankopon no wa fa hene fa wase munko free wodi ifo mreme na ye musa wodi ifo se ade ye nyankopon no wada na ade gana nyankopon wada ana ye ko atiti semo ada Christopher ye nyankopon ni ho ana ana le die ye di osun ne ya won twetwede ana le die ye sori a na atorosem ne ye den ye ka kire ye no ko free wodifo ne baaye o se na bible se o ko free wodifo ne baaye no odifo na asem a obeka ne se echina sabri na aduane abusu wo Israel. Hallelujah. Amen. Odofo a wutie me echina sabri na wo haw etu atwa. Amen. Se wo betie asem no wanya gidie wo mu a wo nkonkoto emfa nkosrasra. Na se nkankuto na je nko a na se nkankuto ensankyerani wo nkuto mu a enkagana enkiyebekwa akosisa nkuto ogusire mu nyina na nkiyaba abesto na the whole world aba no aye there wabeto. Hallelujah. Amen.
esansa anwosra nim kutom ayaresa nim kutom ayaresa di prekesemu ayaresa gina gidie ene be mu wo hu Onyankopon anim onyam wasi se gidie ni ma obi hu Onyankopon anim onyam hallelujah Amen. odifo ni gina gidie so ena wo kan sa asem bi osofo koso ena okuni a otwere ne nsa so wasi na okunu na ya na twere ne nsa so no ebisa Onyankopon nipa no se hwe se awurade erebe mpuma osoro mpo a mepa sa nsem yi ebeba mu ana wasi na okunu na twere ne nsa so no ena nke ebeka se bi a na de nifa hene ana se eye fe friend se nana ebonku hene wasi wodifu e that Onyankopon bie wosoro kura so obeye mpuma wo Israel kuro yi so a wasem a wo kan ebetimi abamu ana enunti na msi gidie ene be mi ehunu Onyankopon ani monyam se gidie ni ho a obi biara ni ho a obi hunu Onyankopon ani monyam hallelujah Amen. etwa se wo Kristo ni bia ya gidie enunti na oyi mini anu nyum bia oto yo se gidie na ma oni etu edi wo gidie be ka me ho ni amfro nya den enko ho be pone so se woni gidie a ohunu Onyankopon ani monyam Kristo so anama ye etu oni ye di gidie eni to ana ho amen enunti so how be to wo Kristo ni so how be to wo a etwa se wonya gidie na ohunu Onyankopon wudi na chi na wo ka kire Onyankopon se awurade wo hawe na atome enunti no minim se obi biara ni ho obetimi aya mam ji se wo asafo awurade nko a Amen. na se wo ka be kire Onyankopon be firi suru mu esoro na wo be twa nani ahwe hallelujah Amen. na se wan nani wani emfiri wanamo so na se wo pim ko wani mu a inshira be ya wodia Amen. na se wo dani wani efiri wanamo so na se wo se wo penentem no wakwa akohwehwe nsankyerani bi dia ene eminia obenya nsankyerani na akira asem no emfa asem papa yede emro etima Nyankopon mom nye wo mu nsankyerani so Nyankopon ye wo mu nsankyerani a eye nsankyerani a eye afebo hallelujah Amen. wasi ekina sabri etuane bebusu wo Israel ukunire se na se Onyankopon bie wo soro mpomampa ebesi den na wiabe mpacha odi asem odi for ka kire na wose wara wodi wani ebehunu na wori ni bi wasi wudi wani behunu ye nu nyina na wo ano de enye den enka bi wudi wani behunu na wagi atum se ampa Onyankopon wosra ye den eye adwuma wodi wani behunu na wagi atum se ampa gidie anamo no wotu no bet wano de enye den enka bi hallelujah Amen. etwase wonipa wonye gidie sabre no na okunini no na gidie ni ho because wo twa nani a wo hwe kuro no ba bia kuro na titi akoduro ewo komu no na wonyi ni se because all the anadwini nyina ye se afa die ba bedua na da be ne nsu obeto aguso a ebe so aba betu onim so Onyankopon betimi ayense nkyereni amen ewo ba ne so amen enemi ni awutie me ka kire so Onyankopon be yense nkyereni foforo wo abrabom Amen. se wo be dia yes lord na se wo be na gidie wo Kristo mu a Onyankopon be yense nkyereni foforo wo abrabom Amen. ya wo nko winhia akwankyere bia wakwankyere ani se obagie die se wo gidi a asem no ene ebesa wo yare hallelujah Amen. me pa cha okoso wose na marima akwatafo banan wo kuro no apon ano hallelujah Now what sabre na Israel memo no na akwatafo ye mfa wo mu ntene kurum na ye de akwatafo kogu kuro ni kotia efiri se wo honte enti wo ni ho kwai se sankrofo ibe kurum wo bedru kuro kotia na ya boa sankrofo ni nyina no na ye de wo magu kuro kotia mu ni ho kwai se mo de mo ye de mo ba kurum firi se mo honte
ene wo nyankopon befa baabi a woni naso so ama ni daso aba ho sabre na Israel man ni eni daso wo sankrofo ni mu efiri se yankrofo bi a ya reject wo mu yankrofo bi asenke ye to edan a wo mu de yemfa wo mu nka ho enu nti na Bible say ebu adensifo ato atwene no ebe ye tweasefo titiru amen hallelujah amen me pa chokoso osena osese wo ho se adan na yetete ha ekosi se yebewuo se yesi yebe hyani kuro yi mu a ene ye ekon wo kuro no mu na yebewu ho na se yetete ha yi a nso a yebewu na afei mumra mayen kwahyani Samaria fo nsraban no mu hallelujah amen wase akwatafo tena asidin no ohunu se no se fi a baabi a yetie se yetena ha no a yebeden yebewu enu nti wo twase yeden yetu anamo etwase yetu anamo bi enu nti na asem ni tiri se ma entena baabi a wote no etwase wutu anamo ko wanim enu nti wo Kristo ni a wutie me ne ene me pese me ma wo hunu se etwase wo Kristo so no a wo so wutu anamo amen amen se wo akra foforo to ho se wo wo ba to ho na se wo anyina wo amu kra na anigye ni wabrabo ene Kristo fo bebre ma Nyankopon ra ho ye da so yankra anamotuo bi a ni honom enko wo Kristo ni wa wi anu wasore na wananti na fe wutum dika ene de Kristo fo a ya ba wi ase no ya ye nyina ye sa abafa na ye tefa itwase Kristo fo ye sorry ni tu anamobi na Onyankopon de enwosra mo Kristo ni bia Onyankopon de ayaresa mo Kristo ni bia Onyankopon de tumia se o Kristo ni bia aketre ma so enu nti no wose enkokwa nketo enum ene besiesie ahodin dwuma ho wona tamfo nti hallelujah amen nti etwase Kristo fo ye tu anamo wase akwatafo ne tena asidin no wase no se etena ha no ayebewu se etwe ye ni se esa ko Israel kuro no a eho so obebu ye ko wa moye kura ekombe kunkum ye because kuro no mo no ahodin fo kura nya aduane ni enu nti ye ne ye bepimo akoye ni hallelujah amen me fa cha okoso osese waje ye na yebenya nkwa na yetena se wokum ye no nso ayebewu na wo sore anumre efom se woreko Samaria nsnaban mu hallelujah woduru Samaria nsraban ti ano na hwe onipa biara eni ho wase se yetena ha no ayebewu enu nti ye bepimo akoye ni na se yakoya nim na se obuye kunya kura no a obaabi a yetie yebewu enu nti yakoya nim ni ewu kura no a emfaso waso se ne se yebeden yebetena hanom na se yakoso na so mo ankoya na so mo gye yeso a yenim se yebenya nkwa hallelujah etwaso Kristo ni wo pem ko wanim na nkwagye ya wodia ni eja se na Kristofo ehu ahye ye Kristofo ma every day say ya we dey media me amintimi bo hompa ye je say me modi fo bi bo hompa ye ma me media ne e koso we dey me amabra bo mu say me ka say me bo hompa ye kra wa hwe ya na ahohom bi aba betake me ehu ahye ye ma yampim nko yenim na se ye koyenim na se ye wukura no e so won fa so ase ne se ye betena fa wase akwatafo no hunu se no se ye tena ha no ma ye bewu eno nti ye bekoyenim na se ye koyenim na won koyen ya ni ahunu si yewu si yemusu a yebenya nkwa hallelujah wati abra wo wura kuro ni mo no oduru kuro ni mo no obi biara ni ho no amen according to Bible wati sankrofo no ekono won na se gige wa asase ne te so te se akudon kase bi asrafo bi na ye den e ba won so osena Awurade ama Israel for dom ate ase nam ne mpongoso fo ne don kase ni nyina aswa won ho wosese won ho se hwe Israel hene akogye Haitifoɔ ahemfo ne Israelfoɔ ahemfo ne Misraim ahemfo don atia yen sa wɔn bra yen so hallelujah amen Onyankopɔn senkyere ne no saminu bi ye betu anamo a ye huhu beto ya tamfo so etwaso Kristo ni bia no wo huhu to watamfo so esere se wo be mu watamfo huhu ato wo so so Kristo ni bia watamfo huhu to so a na wo Kristo so ma wo so no na ensipi so watamfo huhu to wo so a eni ebe ye beta se wo be gya Kristo so ne so
etwase wo huhu to watamfo so eno nti abra kwatafo na ekuro no ohuhu ato man ne so na wote atiase na ona se a wode nante no ete se atiase na bia eba ene mponko kafo akese e ma o man ne sese wo ho se Israel na akwa frɛ hitefo akofo wo na akwa fa Misraimfo akofo ene ba be ko atia ye ntimo me anya dai ye sori ni enwane hallelujah amen Mama yan sorry ni enwane erunti se me no mi no se ebe me ani abre na se antra ba bi ayete no a na se etua na mo Kristo sum ni me ani abre wo mpaibom ni am onyankopon asem na ben yen ya kanfo beti yen ka se akodom bi hallelujah amen na yehuhu beto ya kanfo so yes e chase yehuhu eto ya kanfo so e Kristofo Esene se free kwasiara be kwa kopim kwasiara Kristofo nko ani wo program wo behwe na wa fa ne bag ya se ne moto ade o matisi odifo bi wo ha nti meko ne tamfo huhu atone so ene wo Kristo ni so watesi yesi wo bi ye beifo wo fie ho obetu fie ne de efie na che beifo ne huhu atone so wo fie ho no echa nka wo Kristo ni a wo tifi wo nanka abeifo no wo huhu to so no ene de wa ma atamfo no mo huhu ato so ene o Kristo ni wona mo bia obi akra anye no wa brabo a wo bone na wo ntutu ni yie aisa brabo a wo ba wo ntutu ni yie nti wo se atamfo ye no hallelujah amen kema ye ni na ho ne ye bench rosem no na se ye bench rosem no na se ye tie rosem no na se ye di ye adwuma hallelujah amen ye be hu se obi anya ye ya na ye ene o Kristo ni sorry free kwasiara be kwa akopim kwasiara wote asode ade ya so me hwehwe nsenkyereni ade ya so me twe onyankopon anim a wo twen na ye o twa so twe onyankopon anim na wo twe ne wo kwa be so wo twe onyankopon anim wa agyensa kyerɛ mu wo twe onyankopon anim wa daache wo nkra nkwagye ho anase wo twe onyankopon anim ese wo hwehwe nsenkyereni wo wi a wase me no ma ameton ye nto na dru se amanfo gu ho a wo mo ton no ma na wo wote asodem se wo hwehwe nsenkyereni no ya kwasi adwala to dwala wote asodem se wo hwehwe nsenkyereni no nsenkyereni na be ba beton no ma hallelujah amen yama ye naho ni ehunu ye Kristo so na ye so no be bibia ye betu ya na mo si me pa cha okoso verse 7 Inti animre form was sorry dwane na wodija won entomadan ne won akonko ne won afunumu ne nsraban no sadia etie no na won nkwanti wodwane wase o man ne tie sadede no o man ne tie sadede no wo mo se ne mu bi en sorry ni enwane na se enwane na se transese ye se saye japade yi a enkro akofo be ba be chige na so obeti ye so obekunkum yen enuntiye ne momiye nyina anye de ensori nyane esa ye bre ni munti no meba binia ne nkenka nko akiri mo na se nko sofo keka akọ akiri mo anka wo beti ensem a na abra kwatafo ni dru kuro ni mo no owura entoada ba akomo no aduane ayema wodidi wanom sika gu honom odidi ya duru ba bi no on se no saadi amomiye na ye ni yanku yachi o ma no ona yi atochene no wona iwuramo o beku yare mo be yankonko bo o amane ebire bi ba bi a ye yi wo tochene no onyankopon be hye ne ho ani mo nyam wo ho no amen na wona ababa be ye abusua ni ti se ye hu wa ye nkam asem se wo be ma onyankopon asema be wona se wo be me wanya gidie onyankopon mu a ebere bi beba wo busua se wo hia se na se wanhwehwe wo asem bi a wo bi ayonka hallelujah amen wose no wo da wona ni ko boy Israel hena mane ese se ni akwa akohuru no ma eye no kure se o ma ni su koduru ho na se anuane ni nyina agu ho no hallelujah amen okofum se se anuane no wo da woni di beduru Israel ma mu no esanse
ɛkɔm ade nkurɔfo na kyenti no abra aduane ne beduru hɔ no odifo ne nkɔmhyɛ ne yɛ adwuma Amen. what the coming common liberty fra wukunini so na wukunini na ni hunu aduane na eso na no anyeden anka bi hallelujah Amen. e chase wo nyankopɔn asɛm bem Amen. e chase wo nyankopɔn asɛm yɛ de ebem emien entena hɔ we ni enkomhye ene di petitini se me koma kwa akotie nkomhye se ye be ka kire me sa afi meyeye na afi no be yeye aye hye wo nkom se afi no be yeye na adwala to dwala wote aso dem no e be de na yedie na ba hallelujah onyankopɔn to ma na ma asase so bi abra Israel fo won duru bo sha asase ne so no na onasi ke na asase ne so e na ma na atwaye enti ya sha won kom sa ampa afi 2020 die yedie ye wo dia ahopopo ne gidie ni anigye age so hallelujah na from Monday to Monday wote aso dem se wo de yedi ka sha won kom so obe yi enti no wo twa yedie na ebede na yedie na ba a Christopher ma ye ni na ho e twase yedi da ho na ye nyansafo ne hu baby bia ye betutu ya na mosi hallelujah Amen. se anye sa ene ye di Kristo so na chechire ye ho ama enye afoforo mpo wa abontena kono ene ntu ko kan chire obi a so omunya na mokora no da bia mo sore a da bia no mu gwa so de ada amosi mo wo problem ono ti abontene no wo mo hwa de ese no wo no wo inside cause one or tia bontinity say oh yes we difo bi abehye junction so na won hwe kasa echi kwo honom no so we need program our man you difo odifo na adwuma ne senka bibi ba no aka e say el man say na eba mu ananka o man no say yanti bibi ase ani akọ onyame difo oni akobusansa eno ma we ye eba dia yenye yanti ase Tisenka chana yari ya abahui nanke akọ chana unyankupo difo oni akobusanse nyame difo sese yari refri henefa betene die yakwa akodi yiti enkomse enu nti ebekọ from Monday to Monday ne sense didie ni montino 2020 betwem yebewura 2021 yebeji the same enkomse hallelujah Amen. Echasi the true anamo Kristo ni ehunu baby biara yebetutu ya na moasi ni ehunu ni abistu aye som no ni nye gidie wo nyankopon Yes. eno ne besa ye yare Amen. eno nti nam di ka kan se ye ba besa ye ho yare ye na Kristofo na ankasa ne ye yare efri ya sofo so be kan ye asore maso ye nyina yare ye nyina yare nti twase di ka ye ho oduro na se wunya wo ho adura wo mu usu be de otimi akoka kire de wo usu nso onso nye de wunya usu wo usu na obi so otimi ko ka kire obi o nu wo usu se je so enye yie sa enti twase ye ankasa no ye ho aduru ansa na de tiase amontene so hallelujah Amen. me pa cha obe wotan kakra okay me pa cha ofa me ko Isaiah okay aha Isaiah Ezekiel na Troy okay ko metio Odifio Ezekiel no mati aduru aduasan wotwe ntichemu ba akokɔ nso na awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ aha onipa ba for wani si Gog so Magog ne asase so Rose Maker ne Tubal Brimpon so Rose Maker ne Tubal Brimpon so na hye nkom tia no na ka se awurade nyankopɔn sie nie hwɛ me ne wo anya Gog Rose Mesek ne Tubal Abrimpon na meje wo na mede nkontonkoro ma awurawura wafunum wasi woni papa senkom na ka kire won se mi awurade nyankopɔn me ne won ayede me ne won nanya ene mi wo ye Kristo ni a me wate ho asese
etwase butu anamopa se wantu anamopa na se wututu mrika ese wo kwa akohwe nsenkyereni se wututu mrika ese wo kwa akohwehwe yedi a ebire bi beba wonyankopon ni wu wonipa ne wo benya amen onyankopon ni wu nipa no wo benya nanu na be wiase no o kristo ne te wo se maso nyankopon saa so nsenkyere yedi bi a mama brabo tumi bia ni asase so osese na onyankopon tumi bia ni ho asase so asase ase ene wosoro yesu na onyankopon tumi amen eso ene kristofo echanse ye ja onyankopon tumi ho ne ye hwehwe ensenkyerene ne ye hwehwe tumi fofronti no ama awreho esum ene muyadedie ahyeyema hallelujah Amen. yes ye bese sanyadwene na ti ye bunkompa akoyechi ne ye de ani ahwe adifo a edi ka no ne a oye yeso a ebepoa me no mienu ewe Kristo soma na motum hallelujah Amen. if you Kristo ni bia no etwase wo huhu eto watamfo so enye sana se wantu anamopa ebire bi beba wonyankopon no obenya enam wonyankopon ka kire Moses wase hweme kungunia eno enunti ya na de bia be ka se obi also ena me de bisum nyankopon me de me yasofo kase me se wanhwe ye na wo fun wonyankopon tiri mu odin se wo bekun wase wonyame na ekun oroso no waye den woman's hallelujah amen eso ne enipa de adumunti ye de wa adumu masa emfa nkwa ho so wa adumu na nia ekoso enawie yebremu ye enawie yebremu enka wonyankopon se enipa yenkwa na ye aduaso ena obekom rante yenketoa ne emeba awa ne won picture boboda ho ufin se yedi entira so nyankopon ko wa bewu hallelujah Amen. so nyame anko wa bewu obeyi ne nsa afiri wo so amo atutum ne ka de uti akwache baabi enni kwa so odu uti hye na emfa enkwaje enyeden emre ansan woni beba wo hoso wo na wo free wanamo so hallelujah Amen. ansan woni beba wo hoso wo na aduru awie ye bre twase wo ye de wo kro sabra na din sachre bi ani ho efisi wadi ka ma yedi adi wanim kai efisi wadi kai apo nyankopɔ asɛm ɔso nyankopɔ asɛm no apo ne nyansa bɛn na wo hallelujah Amen. eno ka Kristo ni be kasa na nyankopɔ asɛm de mɛdɛ mapo but ni yira fi sɛ wagya asɛm a wɔka kyerɛ yɛ no asi ye hwehwɛ wɔ soro ahenie ne tene ne ka ne na nia ka nyina ɔde bɛkye yɛ kwan wɔ ye gya ɔno ato wa ne yɛ hwehwɛ nia ka no hallelujah Amen. wasoro ahenie ne trene kade no ye gya trene na to ye gya wasoro ahenie na to mum na die twa to no dia kan eno ne ye de ye pre ho eno so na die ebeko hawo ne abebresi amen eno na die ebeko owu a na ye ni na ye hosumu eno na die ebeko ahokyira ye ni na ye hosumu if you say, oh, when you penny, so when you see a Japadi in our way. But in your face, a Bible says, in your see a Japadi in an year, cra, and fast walk bang, and a was. And then you pay the fear, no? And then you panu Serrano, and net every year when you pay Serrano. And the panua tewa, Canena, according to the Bible, no, you say. Wono onyankopon hira wo adefo nyina no yesi owe onyankopon hira ehira kin Solomon onyankopon hira Abraham enne de ye te hwa ne ye dika hira ye hallelujah Amen. amen ye parentem afutuo kese na mbima anuafo nyina afutuo kese na mbima wiase ma nyina afutuo kese na meba special Ghana fo ma ese ye hwehwe osoro hini ene trene ne kane na se ehwe osoro ahenie ne trene ne kane a ne ewu akire no onu asafo urade no wode be maye na se ya hwehwe osoro ahenie ne trene kane na emo ya se yedi ka akwa hwe ne ewu akire no a ede wo haw ede yadi eni aduru
edi owu a ye kam nso ye ene breye hallelujah ye hunu bebre ye tini ye ni ahunu eso ne ye de ye ti hu adanse ntimi tumi ni anomfo oh many akwasi na esi so na akwasi ya no ye me classmate we kura no ye me junior mo amhwe se de wasi ayeye but onipa yira fi se wo ka sansem ni nyina no obetena se adwene ho se nti me classmate fo nyina no wo mo da so te ase hallelujah Amen. ni yira fi se ne classmate fo nyina nte ase o na da na wo nkasem ni akwasi na esi so na ye hwehwe akwasi aye hu no akwasi awu nti twase me so mi wu hallelujah Amen. na mo nipa hwehwe yedie enipa ntimi ntena se nkasa minnia radio ni nyame so me ye me fe enu nti se de wode ne hu nyina ma asafo awurade se ne wonya gidie wo nyankopon mu no meni ne bekọ akoso wo nyankopon na me so metua na mo a minnia ni to bi na emo wo se a sesi a me hwe minnia ya akosi yesi ba bi a wo kon de ho hye pa ntie ne fa me ko ho hallelujah Amen. yen hwe ya na mo tutu yi yen hwe ya na mo tutu yi ewo Kristo sum na se yanhwe ya na mo tutu yi wo Kristo sum na se ye sum ne se de ye sum no biara bre na anche so na so sane na hima mu a menu mi ye no ebe ye ni bresem kese ebe ya vroko sama ma menu mi ye no enu tu yi wo Kristo ni a kakra me di gya ye Kristo fo kakra me di gya mi nuanu nyina futu a me di ma mi nia no ese ye ni kan ma ye ni nkotro sem na ho asem no eno na beji ye nkwa asem no ena besa ye yare asem no ena di yiedie bebre ye hallelujah Amen. na se ye ni ko ho dia ene da chi ankwa ama no so sane wona hima mu a me no mi no ye nya wo yeraba hallelujah Amen. kakra me de be metie fo no